कौ स्कूल घर अच्छी देखो आज्ञा ये कणास ब्लॉक गोटे गाँ घर छिया बर्तमान घर छिया स्कूलटा आगे अच्छी से स्कूल को जीवा आसवाई एकमात्र रास्ता बर्तमान एकमात्र रास्तार पानी पाइप पकईकि रास्ता खोली देइछंती रास्तार अवस्था भारी खराब जीवा आसवाई भारी असुविधा देखो ये केड़े केड़े सीमेंट कंक्रीट उपरको बाहर गाड़ी केमी जीव जदि कौन सी गोटे रोगी भी जावाक चाहिए सी जापर ना गाड़ी गले भी गाड़ी माड़ हो अवस्था गाड़ी जीव देखु आज्ञा केड़े केड़े बाहर प्रति कहार टिके दृष्टि नहीं जदि आम सरकार एति दृष्टि दियंते गाँ लोक बहुत उपकृत हुए लगी से गोटे दाढ़ कौन टार नुआ टार पड़ू कटी देख जीव भल लगे स्कूल पिक्चरटा टी नहीं जाए मुझे छाड़ी ना यूट्यूब रे छाड़ी कर भल लगे मो हाथ ना मोर मुझे तथापि पूरा कर देखो तो आज्ञा यहाँ गोटे कणास ब्लॉकर घर छिया बोली गोटे गाँ को रास्ताटा स्कूलटा भी अच्छी किंतु बर्तमान रास्तार अवस्था केमी देखु कौन सी गोटे गाड़ी मटर जावा आस टोटाली सुविधा ना भारी असुविधा टी असावधानता हेल्ले एक्सीडेंटर बहुत ये अच्छी केड़े केड़े कंक्रीट ऊपर को नहीं बाहर गाड़ी गले भी गाड़ी तल माड़ हो कंक्रीट देहरे टिके अन्य मनस्क असावधानता हुए ये एक्सीडेंट हबार बहुत सुजोग अच्छी
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଏରିଆର ବିଧାୟକ କ'ଣ କରୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଅଣସରପଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏଠି ଆଜ୍ଞା 3000 ଭୋଟର, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଠିକରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରତି ଡେଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ସିଏ ବିଗିଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା 2022 ମସିହାରେ ବି ଗାଁକୁ ଠିକ ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଶାସନ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଥିପ୍ରତି ଆମ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ସେଇଠି ଭାଉ ଲାଗିଲା ଇଏ ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ବାଲା ଭୋଇଟା ତୟ। ବାଇଶ 23 ପାଉଳାରେ କହିଲି 22। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କରିଛ? ଏଠି ଗାଡ଼ି କେମିତି ନବୁ ଯେ? ସେଠି ଯାଇପାରିବନି ଗାଡ଼ି, ଆଗରେ ସେ ଗୋଡ଼ି ଗଦା ପାଖରେ ଯାଇପାରିବନି। ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ନେବ, ଗାଡ଼ି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି।
ଭାରି କଲବଲା ମରିଯିବୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲଟିବୁ ମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି। ଦାନା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଦାନା